Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong. Okay, ang atok title sa atok nga tun-an karon, The Mission of the Remnant Church. Gabi Remnant Church man to, di ba? Karon, The Mission of the Remnant Church. Nakipakita sa inyo ha, eh? Lang. Okay. Ano saan siya nga symbol? Hello? Ha? Ay, ang liter? Di kita mo ga-research sa internet ha? Ano siya? Hello? Logo sa Ah, Wikipedia. Di ba? Kini siya. Toyota. Kabalo ba ko nga ang nagbuhat sa Toyota Pilipino? Ha? Taga Surigao ko no? Yun na? Unya, tulog ko na sila. Pag mula sa kutsi nga Toyota, yung siya, tulutan, Toyota, imbis tulutan, yung siya, Toyota. Taga Surigao man, di ba? Kaya matang matuyog, way-haboy-haboy, tignaw karadyaw. Natin isa ba nga, naingon nga, muwata na ko, mularot na ko, pagkabot niya sa pier kay ingon na yun siya nga, kining, unsay barko paingon Cebu, ingon na isa nga, Inday Uno, Inday Uno, sabi niya, Inday Uno, nga lang sa barko, sa Surigao din na ambot lang, Inday Uno, ambot lang. Niapil siya na silang contest. Ang Japan, ang ilang ipalito kay Kuan, kining parong-parong bulaklak. Ingon Japan, ingon ng Japan na paro-paro burak-rak. China, palo-palo bulaklak. Pangiyog Pilipinas kay taga Surigao magikuha, siya payo-payo buyak-yak. So wala siya no. Na kani sa man siya? Apple. Ya, ingon nila ang Apple o ang Samsung nag-fuse na sila rong bago. Ang ilang produkto gitawag og sample. Samsung ug Apple. Na, okay, Apple. Na karon. Kini. Si LG. Okay? Na kini, kinsa ning nga logo? Seventh-day Adventist. Sa atong tanaw ng iya sa Seventh-day Adventist ha. So mo niyo, mo ni ang cross. Mo ni ang Bible. Pero mo na siya Bible. Gabrihan ba? Gabrihan. Kini siya mo ni ang flame. So naa na siya gitawag og kahulugan. Mo na logo sa Seventh-day Adventist. Okay? Na yung makita, imaginary na siya. Kalibutan na siya. Okay? When niya kini siya flame, gatuyok ni sa kalibutan, dili ni siya unom. Tuluran ni siya pero nagtuyok pa sa kalibutan. Ilang nimo makita kini sampungan mas kalibutan. Okay, na siya no? Natong tanawon ang kahulugan niini. Ang flame nagkahulugan na siya og kining tulo ka buok. 1 2 3. Okay, di man niyo ma-flashlight, ako na lang ibalik tong ganina. Kana, 1, 2, 3. Nagisgot ni siya og 3 angels message. Unya, ang flame, kalayo, nagisgot na siya og Holy Spirit. So, ang mensahe, gidala sa Holy Spirit. O ang mensahe, gikan sa Bible. Sa ato pa nagpasabot nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist gikan sa Bible. Kanang cross. Ang cross nagpahibalo mahitungod sa nahimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Nagsimbolo na siya kasakitan, nagsimbolo sad na siya og mga pag-antos nga imong gisakripisyo ug uban pa. Daghan na siya kahulugan, no? Okay.
Now, pila ka membership sa Seventh-day Adventist tibuok nga kalibutan? Wow, Seventh-day Adventist World Church statistics atong 2020. Ang simbahan sa Seventh-day Adventist sa tibuok kakalibutan iabot na og 92,186 tibuok nga kalibutan. Simbahan na og yuta. Ang iyang company, meaning to say, wala pa'y simbahan, 72,749. Ang membro tanan sa Seventh-day Adventist, miabot siya og 21,760. I mean, 21 million, 21,000. 21,760. Thank you, Ana. And 76. No? 21 million. Ang iyang total accession is 562. Na karon, arita sa isa. Okay? Ang mga ministro sa Seventh-day Adventist, niabot siya og 20,802. Apil na si Pastor Bacalaris, anak. Adunay total active employees, meaning to say, dili lang pastor na mga teacher diha, secretary, mga teachers uban pa. Niabot siya og 323,072 ka mga nagtrabaho o sa sulod sa Seventh-day Adventist tibuok nga kalibutan nga nakadaghan. Okay, nakaran. Pila ka nasod ang nagsulod sa Seventh-day Adventist? 235. Okay? Countries and areas of the world as nasod nga gi-recognize sa United Nations. Sa ato pa mga nasod nga membro sa United Nations. Naay mga nasod nga wala mga membro pero gamay rato sila. Pero ang nasod nga membro sa United Nations, apil na ang Pilipinas, China, Russia, France, Britain, Germany, ug uban pa. 235. Sa 235 ka mga nasod, pila ka nasod ang nasulod sa Seventh-day Adventist? 212. So ang 212 imong i-minus sa 235. Pila man na siya? 13. So sa ato pa 13, 23. 23. 23. Sa ato pa aduna na lang 23 ka mga nasod nga wala masulod sa Seventh-day Adventist sa tibuok nga kalibutan. Kining 23 ka nasod, wala na masulod sa Seventh-day Adventist. Kaya kining 23, huli ni mga Muslim nga nasod. Di ka pwede magtukod og simbahan dito. Di man gani ka pwede magwali. Kaya nga naman, basig patyon ka. Magwali-wali ka dito, patyon ka dito. Okay? Now, pila ka lingwahe, languages used in Seventh-day Adventist publication and oral work. Naaman na publication ang Seventh-day Adventist or printing press. Sa Pilipinas, gitawag sa og Philippine Publishing House. At doon ay printing press nga 516. Kanang naa sa Pilipinas, pinakadako na siya sa Pilipinas. Kanang publishing house nga nakaroon sa Manila. Pila ka opisina sa division, adunay 3C. Pila ka union, adunay 63. Pila ka mission, adunay 58. Okay? O guban pa. Now, pila ka eskwelahan ang iya sa Seventh-day Adventist tibuok kalibutan? Adunay 9,489 ka mga eskwelahan ang Seventh-day Adventist sa tibuok kalibutan. Dinhi sa Mindanao na duha, NVC or Mountain View College, ang isa South Philippine Union College, Adventist College, naa karon sa Davao. Usa sa Visayas, ang SIPAC or Central Philippines, o
sa Luzon usab. Okay? EUP, Adventist University of the Philippines. Kung imo totalon tibuok kalibutan, adunay eskwelahan ng Adventista og 9,489. Adunay 118 ka tertiary institution. Adunay worker training institution nga 37. Adunay secondary schools nga 2,713. Adunay primary schools nga 6,621. Ang total nga gitawag natong enrollment sa niabot og 9,489 ka mga eskwelahan. Ang enrollment ana mi total og 2,044,709 ka mga estudyante nga nag-enroll sa Seventh-day Adventist nga eskwelahan sa tibuok nga kalibutan. Dagano? Okay. Ang tertiary institution dunay 162,335. Ang worker training institution 7,263. Sa secondary schools adunay 637,723. Adunay primary schools nga 1,237,388. Gamay nga grupo ang Seventh-day Adventist dire. Dako na siya nato. Okay? Adunay food industries nga 23 kabo. Okay? Hospital, pila ka hospital ang iya sa Seventh-day Adventist tibuok kalibutan? Adunay 227 ka hospital. Dinhi sa Mindanao adunay tulo. Ang Iligan Sanitarium, ang Davao, o ang Valencia, ikupat day, o napaghihingoog hospital sa Seventh-day Adventist. Nis kagiyan, wala ta, no, wala ta diri. Pero adunay upat ka mga hospital sa tibuok Mindanao. Adunay 133 ka nursing homes and retirement centers. Adunay clinics and dispensaries 673. Adunay orphanages and children homes nga 15 kabo. Adunay inpatient visits over a million, over 1.5 million. Adunay outpatients nga over 20 million. Daghan ang pasyente no? Oh, nangabot og 20 million, outpatient lang na siya. O niya, ang inpatient is 1 million, 0.5. Okay? Nga nakadako ang Seventh-day Adventist. Publishing houses and branches, adunay 60. Ang publishing houses kanang naas Manila, nga dago na siya nga opisina. Adunay mga distribute sa Bible, libro para ng Bible Friends, Bible story. Adunay mga worker, literature evangelist ang tawag ana, o full-time interns, 20,931. Adunay literature evangelist credential and license 5,137. Ang gigamit nga pinulungan sa tibuok nga kalibutan na nagprinta ang Seventh-day Adventist, adunay 300 ka mga languages. Okay? Ang gigamit. Languages heard in broadcast. Sa broadcast, pinagis radio, TV, 306 ka mga languages ang gigamit. O saan na ka nang sa Union? Okay? Cebuan. Languages and dialects used in oral work, 500. Aduna tay gitawag og ADRA. Kanang ADRA, kung na mga dagkong kalamidad, mo ni sila ang response. By millions ang dili ni sila motabang o ginagmay. Ang ginagmay dito ra na sa mga gagmay nga simbahan. Sila yung motabang. Pero dagko nagay nga kalamidad, dinagko ni ila say bugastos lang 100 million, gasto og 200 million. Kung asa man agikuha nga kwarta, iyan na sa mga gasolisit ana. Kaya na may area nga gitawag Adventist Development Response. So, mo na gitawag ADRA. Adunay total projects funded 1,180.
Adunay beneficiary projects of 13,940,983. So dako na ni siya nga kuan. Siyempre iya mas Ginoo. Okay? Now karon, unsa may mensahe or mission nga dala sa Seventh-day Adventist? Paling ko nagbasa. Wala mo basa niyo dili. Kita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. O kini siya may ilalang walang katapusang maayong balita. Aron imantalang nato sa mga naguyuy-uyuy sa tanang kanasuran o kabanayan o pininuman sa katawan. Tanawa, ang mensahe nga gidala sa Seventh-day Adventist, usa niya na kanang walay katapusan nga maayong balita. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita, kung ato na sa i-summarize, ang pagkatao, ang pagkamatay, ang paglubong, pagkabanhaw, pagsaka ni Jesus Christ sa langit. Kana siya tanan, gitawag og maayong balita. Gihisgutan na sa 4 ka libro dinhi sa Biblia. Gihisgutan na sa ni Pablo. Pero sulit gihisgutan sa gitawag natong gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Okay? So ang dala, matod ni walay katapusan nga maayong balita ang dala. So sa ato pa si Jesus Christ. Pareho ko nabasa. Ipilukan kita sa Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan. Sa diha nga nahimo siyang tunglo alang kanato. Kaya sa kini nga nagaingon. Matinunglo ang matag sa ang pagkabitayon diha sa kahoy. Mataya, si Pablo nagsulat ani. Unya, gikutlo ni Pablo ang balasahon sa Old Testament. Matod ni Pablo, matinunglo ang matag usa nga pagabitayon diya sa kahoy. Pangutana, si Kristo gibitay sa kahoy wala? O ng cross, di ba? Si Pablo, sa wa pa siya na-converter, aduna siya struggle. Ang iyang struggle mo ni nga tinuod ba gayud nga ang Kristo nga giwali sa mga Christian mao ni ang nagbuhat sa langit ug yuta? Tinuod ba gid nang giwali sa Christian nga Jesus nga mao na ang Misaya or Kristo? Mao na mga challenge question ni Pablo. Kung si Kristo mao ang nagbuhat sa langit ug yuta, og siya sad ang Misaya, ang pangutana mo ni gibitay siya sa kahoy aron matunglo. Kani nga ni matinunglo ang matag usa nga pagabitayon diya sa kahoy. Sa ato pa si Kristo gilangsang sa krus natunglo. Mo na nga si Pablo dili niya ma-reconcile kung magpa-convert siya sa Christian o dili. Kay si Pablo nagtuon sa Torah. Sa pagsulat ni Pablo aning Galacia, wala pa'y New Testament nga libro. Ang libro nga gigamit ni Pablo ang Old Testament. O sa Old Testament mo ni nakapahayag, mo ni gikutlo ni Pablo. Kana, palibasa. Ang iyang lawas dili pagapabilis sa kahoy sa tibuok nga gabi. Apan sa pagkatinuod kayo, igalubong siya niya ng maong adlaw. Kay siya ang nagbitay tinunglo sa Dios. Aron nga dili mo kaugawan ng imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova. May imong Dios sa pagkakanundo. So wala pa nagpakatao si Kristo. Wala pa siya gipatay. Ang daang tugon nagisgot na. Kay siya nagibitay tinunglo sa Dios. Sa ato pa, kinsa tong gilangsang sa cross, tinunglo sa Dios. Kay ang paglangsang sa cross, mauna ang gitawag nato og death penalty. Mura na siya og electric chair. Ang criminal i-electric chair. Pwede i-firing squad. Kung sa mga Muslim extremist pa, putlan sa ulo. Sa panahon ni Kristo, ilangsang ka sa cross. Ang una nga nag-discovery sa cross, mga taga-Phoenicians. Kanang Phoenicians, ang moderno nga ngalan mo ng Lebanon. Ang Lebanese maggunagtuo sila nga ang adlaw Dios, ang bulan Dios, ang yuta Dios.
So kay ang yuta Dios, kung ikaw tinunglo ka, dili dapat mamatay ka nga nagdapat sa yuta. Kay mahugawan ang yuta. Ang gibuhat sa mga taga-Libanes kaniadto, nag-imbento silang cross. Ilangsang ka sa cross, aron di ka magdapat sa yuta, magbitay ka. Imagine nimo ang tao gani nga sa Roman government, duha na ka tao ang ilangsang sa cross. Number 1, wanted ka sa gobyerno ug nadakpan ka tungod kay politikanhon, nangaway ka ni Caesar. Politika nga isyu. Ikaduha, ilangsa ka sa cross kung ikaw usa ka slave nga mudagan ka, mulayas ka sa imong agalon. Kay sa panahon sa Roma, ang slave kung ulipon, wala nila giisip nga tao. Ilang giisip nga property. Basta ulipon gani, ginapalit na nila. Lahi man kaniadto magsinulungay, nasod batok nasod, ang mapildi kwao ng mga babae, mga bata ipamaligya, ang babae ibaligya, ang lalaki ibaligya, mahimo siyang ulipon. So kung nagpalit kong ulipon, alam nako dili ka tao, property ka. Pwede ta ka sugo-sugoon sa bisan kung sa kay gipalitan ka. So kung ikaw ulipon, mulayas ka sa imong agalon, madakpan ka, ilangsang ka sa cross. Dito ang lalis. Kay si Kristo, dili ulipon. Si Kristo sab, dili rebelde. Muna nga mga Hudyo na ning kamot nga si Kristo malangsang sa cross, unsay isyo, politics. Moingon ang mga Hudyo. Nakadungog mi na nag-ingon siya nga hari kuno siya. Nga may laing hari kaniadto. Ang Caesar man, so kung ang kong kang hari, sa to pa magkig-away ka ni Caesar. Mao to ningon si Jesus Christ na, tinuod, ako hari. Pero ang akong paghahari, dili nining kalibutan na. Ang akong paghahari, dito sa langit. So ningon si Pilato, wala man ay kontradiksyon. So pa may akusasyon, nagpasipala na siya sa among Dios. Nagingon siya nga bungkagan ng templo, sulod sa tulo ka adlaw ako nang ipabalik. Yang gisgutan ni Kristo nga templo, iyang lawas. Ang muna-muna sa Hudyo, itong templo nga gibuhat og more or less 40 years. So nahimong issue political, kay once bungkagon ni mong templo, makikaaway ng Hudyo. So sa ato pa, ingon si Pilato nga, dili man nimo oy issue ilangsang sa cross. So ningon si Pilato nga, okay, kuha atong kriminal. Asa may inyong buhian, si Jesus Christ o ang kriminal? Tingon man ang mga Hudyo nga ang kriminal. So adunay gamay nga problema. Now, diri si Pablo sa dagunahuna, kung si Kristo gibitay sa cross, ang pangutana mo ni, tinunglo baya ang gibitay sa cross? Mabitaw nga kay siya nga gibitay sa cross, tinunglo. Dili madawat ni Pablo nga ang inyong manluluwas gitunglo. Ang inyong Kristo gitunglo, ang inyong Jesus gitunglo. Wala makasabot si Pablo. Hangtod ni abot ang panahon na si Pablo gitawag sa Ginoo. Saulo, kaya ang karaan nga ngalan ni Pablo, Sauloan. Saulo, nganong gibya ang Saulo, nganong gilutos mako. So naibulong si Saulo. So ang iyang nailhan, si Jesus Christ man. Dito din na malandong si Pablo nga tinuod ning giwali sa mga Kristohano. Iyang gisusi pagbalik ang Biblia, iyang nakaplagan, tinuod gid ay si Kristo natunglo. Kamo, sugot mo nga si Kristo natunglo sa diyang ilang sa cross. Ha? Pag ingon ni Kristo nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko, tinuod yung gibiyaan si Kristo, wala. Kaya kung yung kag, wala, nabaka kon si Kristo, nga ningon si Kristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Actually, si Kristo natunglo, dili sa sala nga iyang nakamitar, kay si Kristo walay sala.
Si Kristo natunglo tungod sa atong sala. Si Kristo gibiyaan sa Amahan dili tungod kay si Kristo nakasala. Si Kristo gibiyaan sa Amahan tungod kay iyang gipas-an ang sala sa tibuok nga kalibutan. Mo na ni si Kristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko? Kay ang sala mo na'y makapasiparar sa atong relasyon sa Ginoo. Kung mo na'y makapasiparar sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, dapat biyaan ang sala. Si Kristo kay iya magipas-an ang sala sa kalibutan, nasiparar siya sa Amahan. Maningon nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko? Pero sa dihang na ula ang dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, o ang dugo mo na'y bayan sa sala, nairis ang tanang sala. Kay nairis ang tanang sala, wala nagipas-an si Kristo na sala. Nga naman, nairis naman to ang sala sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa, si Kristo nabanhaw, o ang iyang pagkabanhaw, usa na kailahanan na nagmadaugon siya batok sa kaaway. Si Satanas usab nabuol kay nganuan, naanay kaluwasan ang tao. Ingon magud siya gunahuna, siya gunahuna, matintal yan si Kristo. Wa man niya matintal. So sa pag-ingon diri kay siya gibitay, tinumlo sa Dios, tinuod na. Kaya gipas-an man ni Kristo ang sala. Pero sa diyang naula na yung dugo, napasaylo na ang sala sa tibuok kalibutan. Okay? Now, Mateo 24:14, palibasa. Kung kining maayong balita na hitungod sa ginharian, igawali nato sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatukod nato sa tanang kanasuran, ug unya maabot na ang katapusan. Uy, kining maayong balita, iwali. May tungod sa ginharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagpamatuod sa tanang kanasuran. Ug unya maabot ang katapusan. Kung mawali na kayo may balita sa tibuok nga kalibutan, mubalik na si Kristo. Karon kay wa pa man ibalik si Kristo, wa pa gid mawali sa tibuok nga kalibutan. Nga naman, na may mga Muslim countries di mo to. Pero pinaagi sa mga internet, makasulod ang mensahe. Diba? Di mapugnan, bisan Muslim countries pa na siya, masulod na gani sa internet, YouTube, uban pa, makapaminaw din sila ang mensahe. So, muni, ang maing balita. Sunod. Palibasa, 1 Timoteo 3:16. Kung dili malalis na dako kayo na tinago sa atong tinunguhan, ang Diyos na dayag diha sa lawas, manimatudlan nga matarang diha sa Espiritu, nakikita sa mga manulunda, iwali sa taliwala sa kanasuran. Uy. Ituuhan niya sa kalibutan, ibayaw ato sa himaya. Kinsa ni ang Diyos na dayag diha sa lawas? Kinsa ni? Si Kristo. Nadayag sa lawas, meaning to sinakita na nato siya. Kay nagpakatao man siya. So siya ang Diyos na dadayag sa lawas. Nahimatud-an nga matarong diya sa Espiritu. Nakita sa manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran. Mungutan na, kinsang ngalan ang giwali karon sa taliwala sa kanasuran? Jesus. Sulod sa ospital, giwali ang alan. Sulod sa prisuhan, giwali ang iyang alan. Bisag asa nga pulpito, giwali ang iyang alan. Jesus. So, ang mayang balita, may tungod kang Jesus, giwali sa tibuok na kalibutan. Okay, mo nagingon sa balaan nga kasulatan. Tanawa ang gingon sa usa ka libro, Review and Herald, April 1, 1890. Several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message, and I have answered it is the third angel's message in verity. Sa ato pa, ang justification by faith usab na appeal dinhi ang three angels message nga mao'y gidala sa Seventh-day Adventist. So ang dala nga mensahe sa Seventh-day Adventist mao si Jesus Christ. Wa mo kabantay nga una Biblia, sunod gi Bible study ang pagbalik ni Kristo, gi Bible study ang ilhanan sa pagbalik ni Kristo, gi Bible study ang unsay panghitabo sa di pa mobalik si Kristo na ay millennium na sentro kang Kristo. Mismo pa sa kasubuan na sentro kang Kristo, kay ingon si Kristo, kung nahigugma ka nako,
bantay ang akong sugo. Mismo pa ang Sabado na sinto kang Kristo, kay si Kristo mo ang aggalon sa Sabado. Okay? Now, sunod. Palihog basa. Ug sa makusog na tingog siya nag-ingon, kahaluli ninyo ang Diyos, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kaya niabot na ang atak na sa iyang paghukom. Ug simbahan ninyo sila nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Kahadlukin ninyo ang Diyos ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Unsa maning himaya, glory, unsa na siya? Okay? Atong tanawon. Okay, palihog basa, 43:7. Ang tagsa-tagsa magtawag pinaagi sa akong ngalan, ug nga akong ibuhat alang sa akong himaya, nga akong iumol, oo ang akong ibuhat. Ang tagsa-tagsa gitawag pinaagi sa akong ngalan. Kinsa ni mga tao. Ug sa ingon sa Biblia, gibuhat alang sa akong himaya. So sa ato pa, kita mga tao gibuhat alang sa himaya. Mao na nga magsimba ta ni Kristo, maghimaya ta ni Jesus Christ. Na glory to God. Wa? Pasalamatan ang Ginoo tungod kay ang Dios mao ang atong nga gialagaran. Himaya. Kini. Matod sa SDA Bible Commentary sa volume 7, 979. To give glory to God is to reveal His character. So ang paghatag og himaya sa Dios mao ang pagpadayag sa iyang kinaiya. So kung kita mahimo natang Kristohanon, balo nato ang kinaiya ni Jesus Christ. Mao na nga atong ampingan ang atong pagkakristohanon kay ang atong gipakita kinaiya ni Jesus Christ. Kay tanan nga mga Kristohanon mukopya sa kinaiya ni Jesus Christ. Dugay masuko. Wala ko magyong dili masuko ha. Dugay masuko. Dili diretsong muriat. Ha? Dili manghilabot sa batasan sa uban. Dakan ang batasan. Nabalo nato diha kang Jesus Christ. Ingon din siya, and in whatever way we make known the Father or Son, we glorify God. Muna nga atong nahimaya ang Diyos. Sa dihan kita nagkinabuhi sama diha kang Jesus Christ. Kini, palihog basa. Sa makusog na tingog siya nag-ingon, kahalugin ninyo ang Diyos, o kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kaya niabot na ang takna sa iyang paghukom. Ug simbahan ninyo siya ang mga nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Kita na ba? Ang takna sa iyang paghukom. Unsa man ni siya? Di ba atong gitun-an ang sanctuary? Di ba naghisgot ko sa inyo itong mga niagi nga sa dinhi pa ang yuta nga sanctuaryo ang nakasala magdala-dala og karniro o ang karniro patyon o ang dugo sa karniro iwisik dito sulod sa sanctuaryo o kausa sa usa ka tuig ang pari magkuha og duha ka mananap, ang isa ka mananap iyang patyon o ang dugo dalo niya sulod sa labing balaan nga dapit sa sanctuaryo o iya siya magministeryo o iyang ideklarar nga ang sala sa Israel na pasaylo na. Si Kristo karon mao ang taas nga pari. Nagministeryo sa matag usa ka tawo. Mao na nga kay siya nagministeryo man, si Kristo mao ang atong tigpatiliwala. Si Kristo mao ang atong manunubos. Kay naa siya karon sa unsa? Sa sanctuaryo. So pag-iyon nga ang takna sa iyang paghukom, meaning to say, while nga naa si Kristo dito sa sanctuaryo, kada usa nato gisusi, gikonsiderar na ang atong mga kasalanan. Pero kung muduol ta kang Kristo, ay pasayloon ta ni Jesus Christ. Muna nga imposible kaayo nga dili ka maluwas. Ngano? Tungod kay isa ra ang gi-require. Wala ka patrabaho wala nimo na palita, kundi miduol lang yung kan Jesus Christ na ngayon pasaylo sa iya o nagdawat kaniya. Mismo gamay bata makasabot og unsay kaluwasan. Okay? Now, tanawa diya simbaha ninyo
nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat, o sa mga tuburan sa tubig. O, simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, dagat. Asa man nato na nabasa? Nabasa nato na sa Exodus Kapitulo 20. Hinumduman mo ang adlaw ipagpahulay sa pagbalaan nini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Kay sa unong kaadlaw gibuhat niyo ba ang langit, ang yuta, ang dagat. So asa dito niya gikuha kining Revelation 14:7? Iyang gikuha dinhi sa Exodus Kapitulo 20. So sa pag-ingon niya nga simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat, naghisgot siya nga ang pagsimba sa Dios sa adlaw ipagpahulay kay balaan gipanalanginan o gipahulayan sa Dios. O ang adlaw ipagpahulay sugo sa Dios. Ikapila nga sugo ang adlaw ipagpahulay sa napulo ka sugo? Ikaapat. Pero nga sugo, dili ka magbaton og Dios. Ikaduha nga sugo, dili ka magkulit og larawan. Ikatulo nga sugo, dili mo ibutang ang ngalan sa Dios masipala. Ikaapat nga sugo, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. So pag yung simbahas niyo siya, nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat, gikutlo sa Exodus 20, may tungod sa adlaw igpapahulay. Muna nga ang mga Seventh-day Adventist nagsimba matag adlaw igpapahulay, ikapito nga adlaw sa simana. Tanaw to, kay naman ni Sis na pulo kasugo. Okay? Tanaw ni nga libro. Kini nga libro, gitawag ni siya the Ten Commandments. Nagunawa na mo nga iyan ni sa Seventh-day Adventist? Kagi siya ni libro ha? Iyan ni sa Roman Catholic na libro. Yun siya na ito magkabalo. Kaya naa siya'y imprimatur. Tawo? Title? Ten Commandments. Yun siya nag-author? Reverend Father Paulo O. Perto. Ni Head of State, Monsignor Manuel Bravo. Imprimatur? Most Reverend Socrates B. Biligas. Katoliko dili. Atong tanawon sa ilang gisulti sa mga libro. Di maklaro? Ako basahon diri yan. Is it difficult to obey the Ten Commandments? Lisod ba ang pagtuman sa napulo ka sugo? Kasi tubag nila sa ilang libro. In themselves, the Ten Commandments are neither easy nor difficult. It all depends on our disposition. For those who love God and their neighbor, the Ten Commandments are easy and enjoyable. Alam kaniya nga nahigugma sa Dios o sa iyang silingan. Ang pagbantay sa sugo, enjoyable. Sa enjoyable, ikalipay. Easy and enjoyable. Sayon. Kanang sayon, lisod dili. Sayon biya. Yatong tanahon sa pulo ka sugo asay lisod ya. Dili ka magbaton og Dios. Lisod dili. Dili ka naman. Ang lisod, katong magbaton nga naman. Magkulit-kulit pa ka. Di ba? Kung nailain nagkulit ana, imo pag ginang paliton, mao na lisod. Pero wag ka nagkulit, wala nimo palita. Unsay gyud na? Dili ka magbaton og Dios. Wala lisod na. Wala niya kay gibuhat. Sunod. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon ngadto kanila. Dili ka magkulit og larawan og imong iyukbo imong kagalingon. Lisod dili. Lisod kay dili lisod kay dili man. Ang lisod kung magbaton ka, palit ka og Dios. Nya muyukbo din ka dito, lisod na siya. Pero kung wala kay gipalit, wala kay buhaton. Dili mo ibutang ang ngalan sa Dios sa pasipala. Lisod dili. Dili, mas lisod ko mo pasipala ka sa Ginoo. Hinumduman mo ang adlaw pagwalay sa pagbalaan nini.
Asa may lisod? Ang pagpahulay, ang pagtrabaho. Mungutan ako, sa upat na sugo nga yes Ginoo. Lisod, dili. Dili. Tahuron mo ang imong ginikanan aron magmataas ang imong kinabuhi. Ang pagtawad sa ginikanan, lisod, dili. Dili ka magpatay. Lisod, dili. Dili. Mas lisod magpatay kay makabalos mo na. Dili ka mangawat. Lisod, dili. Lisod pa ang mangawat kay basig madakpan ka. Sa napuno ka sugo, dili lisod. Matod sa libros Katoliko, the Ten Commandments are easy and enjoyable. Sayon o atong ikalipay. Kung si Kristo ang imong pangutanon, ang akong yugo sayon o ang imong gipas-an gaan. Atong tanan ng Biblia. Sige, sulti sa Biblia. Palayo basa. Kaya ang pakigumaaral sa Diyos mao kini, ang pagbantayan sa ang iyang mga sugo, ang iyang mga sugo dili mabukat. Bugat ang sugo, dili. Dili. Walay lisod sugo. Kung ikaw, Diyos, maghimo lugar kag sugo nga dili madaog sa tao. Di ba? Actually, ang nahitabo, depende sa atong kagalingon. The choice is yours. Kung patyon nimo na siya, imo nang kagalingon pagpili. Pero kaya nimo nga dili nimo siya patyon. Mo nang walay lisod sa sugo. Okay? Matuman ang sugo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Pilipos 4:13. I can do all things through Christ. Mahimo nako ang tanang butang pinaagi kang Kristo. Mahimo dili? Mahimo. Ngano nga uban moingon og lisod? Ngano man tungod kay dili sila ganahan mo tuman. Siyempre, may kaglisod kung nagsimba kag Diyos. May kaglisod kung nagkulit kag larawan. May kaglisod kung mansa, imong giyukumo ang imong kagalingon ngadto kanila. Lisod na siya. Pero kung subayo na nimo na pulo ka sugo, walay lisod. Narita si kaduha nga minsayis manuluda. Palihog ubasa. Kung isunod ang laing malulunda, ang ikaduha nga nagingon, naggunog na ang natugang Babilonia. Ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran, sabihin sa iyang mga pamamaw. Tanawa, nagunob ang bantugang Babilonia. Ang Babilonia literal na dito sa Old Testament. Pag-abot sa New Testament, labi na kung mag-isgot ang propesiya, dili na siya literal, symbolic na kana siya. Kung sa may buot pasabot sa word nga Babilonia. Tanawa, palihog basa. The term Babylon is derived from Babylon and signifies confusion. It is employed in Scripture to designate false or apostate religions. In Revelation chapter 17, Babylon is represented as a woman, a figure which is used in the Bible as a symbol of the church, a virtuous woman representing the pure church, a Bible woman, and an apostate church. The term Babylon is derived from Babel. So ang word nga Babylon gikan sa pulong Babel. Ug ang pulong Babel dito na nagsugod sa Genesis kapitulo 11. Naghimo sila og Tower of Babel kay gusto nila adton ang langit. Unya dili sila maabot sa baha. Unya wa malipay ang Ginoo sa gibuhat nila. So gilibog ang ilang pinulungan. So pagsulti sa isa, di na makasabot ang isa, kay lahi naman nga pinulungan. Para na bitang gingon nga, Brad, kaon anay. Sorry kay Brad, dili ko makaon anay. Ilong ko biya itong isa-isa si Buano. Ingon ang ilong ko, di ba kaon ta pala? Sendat, di ba kay kumakaon anay, bala na noon. Kay lahi na ang pinulungan. Babel, confusion, gilibog. Pag-abot sa Book of Revelation, na gitawag og Babylon nga
symbolic diha sa simbahan nga bakak. Mato pa niya din signifies confusion. It is employed in the scripture to designate false or apostate religion. So ang word nga Babylon sa symbolic na nagtudlo og bakak nga religion. Okay? In Revelation 17, Babylon is represented as a woman. Muna nga sa 17, chapter 17 o 18, gihulagway siya sa usa ka babae nga bigaon. Muna ang giskutan sa balaan nga kasulatan. O, ato na siya madungan og tuod sa mga sunod nga adlaw. Now, pag-ingog og Babylon is fallen, nagunob na, unsay but pasabot. Dili nato na siya masabtan, kung dili nato basahon ang pagkagunob sa literal nga Babylon sa Old Testament. O ang literal nga Babylon sa Old Testament mao ni karon, pareho ko basa. Ang Babylon niya sa kalit na hulog o nalupa, pagdako ka mo alam kaniya, pagkuha ka mo o balsa mo, alala sa iyang kaulol, kung pinaagi niya na mga ayos siya, ikabot unta nga maayo ang Babylon niya, apan siya dili maayo, iyais siya, kung mga tulog ang kasatagsa sa pagalingon niya yuta, kaya iyang paghukom moabot ngadto sa langit, ug ibayaw sa itaas bisan kadto sa kalangitan. So, ang pag-ingog Babylon niya sa kalit na hulog ug nalumpag, meaning to say, ang iyang pagkasiya hulog na. Nalumpag na ang iyang pagkasiya. Pero dili but sabton nga nawala ang nasod. Naa ang nasod pero nahugno, nalumpag na ang iyang pagkasiya. Sa samang paagi, ang pulong nga Babylon na gisgot og iglesia o simbahan o babay, bisag nahugno na siya, nalumpag na siya, naalang yapon siya nagapabilin kay na fall na ang iyang pagkasiya. So mo na siya. Now, ato na siya madungagan sa sunod nga mga adlaw. Arita sa third angel's message. Palihog basa. Ug misunod ang lain manulunda, ang ikatulong nga ingon sa makusog na tingog. Kung adunay musimba sa mapintas nga mananap, ug sa iyang larawan, ug pamarka sa iyang agtang, sa iyang kamot. Tanawa, kung adunay musimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan ug pamarka sa iyang agtan ug sa iyang kamot, ato nang idetalye sa mga pila ka sunod mga adlaw. Okay? Pero ako miingon mo ni kining mapintas nga mananap, unsa man ni siya? Literal nga mananap dili. Dili, di ba? Gisgutan man nato sa mga niagi nato nga pagtuon. Okay? Unya sa iyang larawan o sa iyang marka, diya siyang agtang. Ang uban ko nagunahon na nga, di ba ka ang 666? Mauna na ang kanang gitawag nato og barcode. Dili. Nguna ba na ang microchip nga ilubong kuno sa tuong kamot, ibutang sa agtang, aron kuno ma-recognize sa computer ug mahibaw-an ang tanan nimong detalye. Ang pangutana mao ba na ang 666? Ang Biblia nagingon, ang numero sa tao mao ang 666. Sa tupad numero sa tao, dili numero sa microchip. Ang uban sad ang 666 kuno mao na kuno ng vaccine. Dili inawan. Ang uban mi nga ang magpa-vaccine ka na nasa imo 666, duha ka tuig gikan karon mahimo na kang zombie. Ha? Kinsa may gusto mahimong zombie diri ron? Kinsa na nabaksinan di? Allah, daghan na ta mahimong zombie. Kasi wala. Wala, tago na lang daan kay guguron na mo. Ikaw nagkaunti ko eh. Guguron mo sa nga nabaksinan. Actually, dili na siya tinuoda. Minugna ra kana sa una-una sa tao. O wala kana sa Biblia. Pero ato nahibaw-an nga ang musimba sa mapintas nga mananap na ay mapaabot nga hukom. Ako ra gyapon ng i-detalye kung unsa man ni ang simba, unsa man ning larawan ug unsa man ning pagmarka sa agtang. Ang akong focus ani karon sa ang mission sa Remnant Church. Nga ang mission sa Remnant Church
Siya nagdala sa unang mensahe sa manulunda, first angel's message, second angels, o ika-third. Okay? Now, palibasa. Siya sa pagkainom sa bino sa kapungod sa Dios, na pagkatagayon nga walay samhug ngadto sa kupas sa iyang kasuko. O siya pagasakiton pinaagi sa kalayo o kasofre, iya sa tubangan sa mga malaang manulunda o sa tubangan sa kordero. So kung ikaw magsimba, sa tawag nato og mapintas nga mananap, ang bayad ana kapungot sa Dios. Nganong mapungot ang Dios? Tungod kay katong mananap nga gisimba, nga nagsimbolo og usa ka institusyon. Okay? Wala to magsunod sa Biblia. Ang iyang gisunod mao ang tradisyon. Ang iyang gisunod ang binuhat sa tao, dili ang gikan sa Biblia. Mamangita sa makadaghan ingon ta na wala na takakita og laing simbahan na nagsunod sa Biblia. Sa in detail gyud mao ang Seventh-day Adventist. Ngayon ba nag-claim nga sila tinuod nga simbahan, pero ang ilang gibantayan nga adlaw nga Domingo nga wala gisugo sa Dios. O gibiyaan nila ang adlaw Sabado nga adlaw pagpahulan. Wala magbaton sa pagkabalaan sa pagkaagi nga nangaon ug hugaw nga mga mananap nga gidideklara sa Dios nga dili na siya pagkakanon. Ug wala magbaton sa kalainan sa mahugaw o mahinlo. Ug daghan ang nabiktima ani sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang Dios naghatag sa tulo ka mensahe sa manunda aron sa pag-andam sa tao. Kay duol na mobalik si Jesus Christ. Imposible kaayo na di makabalik si Jesus Christ na daghan na ang mga tao sa Biblia nga nag-testify nini. Mubalik siya dili tungod sa unsang nga rason apan tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kay nagsaad siya nga humanyag andam og dapit dito sa langit. Mubalik siya aron paunta kung asa gani siya tuwa usab kita. Mao ni saad ni Jesus Christ. Sa diha si Jesus Christ din sa kalibutan, saka siya sakay sa panganod, naglantaw ang mga apostoles, o niingon dayon ang manununda. Kinsa iyong gitan-aw? Kanang Kristo nga mihawa sa iyong mata, mubalik sama sa iyang paagi. Kung nihawa siya sa iyang mata, makita siya, visible siya, mahikap siya. Sa pagbalik usab ni Jesus Christ, visible siya o mahikap siya. O kabalo siya kung kinsa ang nagmensahe sa mayong balita. Kaya ang mayong balita may tungod sa iyang kinabuhi. O ang pagwali sa mayong balita sa kinabuhi ni Jesus Christ, mauna ang pagkaon sa matag usa ka tawo. Yan itong mga tao nga gigutom. Nabitay gingon diha nga tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa unsa matag pulong. Ang tao nga giuhaw anhi mo kay paibnon ta mo sa tubig nga unsa tubig nga dili literal apan tubig nga espirituhanon nga makusi Jesus Christ. So imo makita nga ang tanan nga gibuhat ni sa kalibutan nasinto kang Christ. O dili man angay kahadlukan ang paghukom. Nganuman gipadayag lang na sa Ginoo kung unsay kaugmaon sa mga tao nga mobiya sa iyang sabakagan. Muna nga kinahanglan gyud pirmi gyud ta diha sa sabakan ni Jesus Christ. Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong.